अस्सलाम वालेकुम अफजाल भी, क्या हाल है? आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम खुरम भाई, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, आपका क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। अफजाल भी, क्या बात है, आज सर्दी ज़्यादा तो नहीं होगी? जी सर्दी है, इसीलिए जो है वो हमने गरम गरम काले रंग की जो है वो चादर रखी हुई है। हाय 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 हाय, आपकी काली ये काली कमली सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारी खूबसूरत चादर है यार, आप पे बहुत सूट भी करती है। बेहतरीन सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो अफजाल भाई, आज साल का पहला दिन है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आपको नए साल मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो सर। मुझे बहुत बहुत मुबारक हो और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारे जितने देखने वाले हैं उन सबको ये नया साल, उम्मीद है कि ये नया साल हम सब के लिए बहुत बेहतरीन गुजरेगा और हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा दीनी लिहाज से भी तरक्की करेंगे और दुनियावी लिहाज से भी हम तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। अफजाल भाई, अभी मेरा आपसे ये एक सवाल है। जी पूछे सर। ये जो सा अभी 2023 गुजरा है, जी इसमें आप लोगों ने क्या आपने सीखा है? ठीक है, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। जी। तो उस हवाले से आप खैर डिटेल से ज़रा बताएं कि आपने क्या सीखा है और औरों ने क्या सीखा है और क्या सीखना चाहिए था। जी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं और आप अपने हम आपस की बात कर लेते हैं। क्या हुआ कि हमने ये चैनल शुरू किया और हम जो है वो शुरू किया, हमने कुछ महीना 2 महीने के लिए हमने ये रखा। जी लेकिन फिर जो है वो मामलात कुछ सही बराबर नहीं हुए और फिर हम जो है वो जुदा हो गए कुछ टाइम के लिए। जी तो फिर हमने दोबारा जो है ये फैसला किया कि नहीं, हमने जो है वो इस चैनल के ऊपर दोबारा से काम करना है। जी बिल्कुल। तो ये हमने एक छोटी सी मिस्टेक की और इससे हमने ये सीखा कि इससे ना मेरा फ़ायदा है और ना आपका फ़ायदा है। आपका टाइम भी जो है वो ज़ाया हो रहा है और मेरा टाइम भी ज़ाया हो रहा है। तो ये एक चीज़ है जो हमने सीखी कि हमने अगर एक कॉमन गोल को अचीव करना है तो हम दोनों ने मिल करके काम करना है। जी बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने सीखी और आपने भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। जी तो ये एक चीज़ है कि आपने जो ये 2023 गुजारा है, इसके अंदर जो आपने मिस्टेक्स की हैं, जो गलतियाँ की हैं, जी आप देखो कि आप उन गलतियों से कैसे सीख सकते हो और आप कैसे 2024 में उन गलतियों को इम्प्रूव कर सकते हो जी और अपनी एक ज़िंदगी को जो है वो नए तरीके से गुजार सकते हो। बेशक। जी अभी अफजाल भाई देखें, 2023 में ऐसा हुआ है, एक से अभी मैं बात और कहीं पे जा रही है, लेकिन चलो थोड़ा सा मैं पॉइंट आपको देता हूँ। जी उस हवाले से ज़्यादा आगे नहीं जाना, आपने गहराई में नहीं जाना ज़्यादा, बस शार्ट आपने ये बात क्लियर करनी है। ठीक है। इस 2023 में एक तो महंगाई ने जीना हराम कर दिया हर बंदे का। ठीक है, इस हवाले से चंद एक लेने कर दें कि दो उम्मीद अल्लाह पाक से यकीन है हमें कि इंशाल्लाह 2024 में ये भी शुरू हो गया है। इंशाल्लाह इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो साल गुजर चुका है। ठीक है, तो इस हवाले से आप चंद एक बातें कौम को मैसेज दें। ये आपने सच्चाई यही है कि 2023 में जो है वो महंगाई ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। जी और चीज़ों के रेट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जी और उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए कि 2024 में जो है वो चीज़ें सस्ती होंगी और चीज़ों के रेट जो है वो कम होंगे। लेकिन ये चीज़ जो है वो तो होनी है या नहीं होनी, ये इंशाल्लाह 2024 में हमको पता चल जाएगा। जी लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि अगर आपका जो भी मतलब आपका जो भी इनकम है, जो भी आप कमाते हो, अगर जो है वो आप उसको सही तरीके से खर्च करो तो जो है वो महंगाई आपको इतना ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें। जो आप मिनिमम जो आप गुजारा कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर गुजारा करो। और अगर आप जो है वो मतलब महंगी चीज़ें ख़रीद रहे हो तो वो आप ना ख़रीदो, आप थोड़ी सस्ती चीज़ें ख़रीद लो। और एक और काम ये करो कि जो है अपना जो रोज़गार है या जो भी आपका तरीका है उसमें अपने आप को इम्प्रूव करो, तो जो है वो आपकी आमदनी बढ़ेगी। महंगाई तो होनी है या नहीं होनी, लेकिन आपको अपना जो रोज़गार है या जो आपकी आमदनी है वो आपको अपने बढ़ानी चाहिए। तो ये एक ऐसा तरीका है, फजूल खर्ची भी आपको कम करनी चाहिए और अपनी आमदनी भी बढ़ानी चाहिए। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर करो तो ये आपका 2024 बेहतरीन गुजरेगा। मतलब ये है कि आपका कहने का ये मतलब है कि आपको मेहनत जारी रखनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और आपको इस चीज़ को मेहनत ज़्यादा करने से भी एक और अहमियत की हामिल चीज़ है, वो ये है कि आप किस चीज़ के ऊपर मेहनत करें। जी अगर आप जो है वो एक मज़दूर हो और आप ज़्यादा मज़दूर हो और आप जो है वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा थक जाओगे। लेकिन आप अगर जो है वो और कोई हुनर सीखो जो आपको ज़्यादा बेहतर
اور آمدنی دے سکے تو وہ چیز آپ کی زیادہ بہتر ہوگی. تو محنت بالکل لازمی کرنی چاہیے, لیکن اس چیز کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ محنت جو ہے وہ کس جگہ کے اوپر کر رہے ہو. تو یہ ایک چیز تھی جو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں. نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, فضول خرچی تو بالکل کرنی ہی نہیں چاہیے. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے, اس اگر آپ کا گزارا 15-20 ہزار کے فون سے ہو سکتے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے 60-70-80-90 ہزار کا فون لینے کی. تو یہ بھی ایک فضول خرچی میں آتا ہے. وہ آپ کا جو باقی کے اوپر کے پیسے ہیں وہ آپ محفوظ کرو, یا ان کو جو ہے وہ کسی جگہ ان کو لگاؤ جہاں سے آپ کو پیسے آئیں. تو یہ ایک چیز ہے جو آپ اس کے اوپر عمل کرو. تو امید ہے کہ جو ہے وہ غلطیاں ہوں گی آپ سے, لیکن آپ ان غلطیوں سے سیکھو گے, پھر آپ اپنے جو ہے وہ پیسوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکو گے. وہ افضال بھی کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ٹھوکر لگے گی تو ٹھاکر بنیں گے. ہاں, ٹھوکر لگے گی تو ٹھاکر بنیں گے. ہم کو ٹھوکریں لگ رہی ہیں, ہم آہستہ آہستہ ٹھاکر بن رہے ہیں. جی بالکل. تو اسی لیے جب جس انسان کو مطلب ٹھوکر لگتی ہے اس سے احساس ہوتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ فلاں کام میں نے کیا ہے, یہ نقصان بھی آیا ہے مجھے, اور نیکسٹ ٹائم میں نے احتیاط کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ بات اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں, اپنے چاہنے والوں کو بھی بتاؤں جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, یا جو بھی ہے ان کو بتانا چاہیے یہ بات. یہ چھپانے والی بات فائدہ ہی نہیں ہے اس میں. آپ کسی کو یہ ایک صلاح دے دیتے ہو, ایک مشورہ دے دیتے ہو, اس حوالے سے آپ ذرا گائیڈ لائن دینا. ہاں بالکل آپ نے صحیح بولا کہ کچھ اس سال میں کچھ ایسا بھی ہوا تھا کہ کچھ دوست ایسے تھے جن کو کسی کمپنی کی طرف سے آیا تھا کہ آپ یہ کمپنی جوائن کر لو. جی. اور آپ کو جو ہے وہ آپ یہ کمپنی جوائن کر لو تو آپ کو جو ہے وہ ہم آپ کو پھر فری رہائش بھی ملے گی, اور آپ کا جو ہے وہ بہترین نظام, آپ کی آمدنی بھی صحیح ہوگی اور آپ کا بہترین نظام چل جائے گا. لیکن جب وہ موقع پہ پہنچے جہاں پہ ان کو جاب لگ رہی تھی, تو وہاں پہ جا کے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ایک فلاپ سین ہے, کوئی کمپنی فراڈ کمپنی ہے, اور کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کا سین نہیں ہے. تو اس بندے نے دوسرے اپنے دوستوں کو بتایا, تو باقی جتنے بھی دوست تھے وہ سارے جو ہے وہ ہوشیار ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کمپنی میں نہیں جانا کیونکہ میرے دوست کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے. تو یہ سین ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی چھوٹا موٹا فراڈ ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ آپ اپنے دوستوں کو بتاؤ, تاکہ جو ہے وہ کم از کم وہ اس جو ہے وہ فراڈ کا شکار نہ ہو. جی. تو یہ ایک بات تھی جو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں. اور دوسرا ایک چھوٹا سا میسج قوم کو اور بھی دے دیں, پھر ویڈیو اینڈ کریں گے. جس طرح کہ آج کل میسج آتا ہے, یہ جس طرح جیتو پاکستان کے ذریعے سے یا ایزی پیسے کے ذریعے سے آتا ہے کہ آپ کا اتنا انعام نکل گیا, آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیں, اکاؤنٹ نمبر دیں, ہمارے سے رابطہ کریں ہم سے, اور پھر مطلب ڈیٹیل دیں. تو اس حوالے سے ذرا ایک چھوٹی سی لائن تیار کر کے ذرا قوم کو ایک میسج دینا اس حوالے سے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مختلف کمپنیاں یا جیتو پاکستان یا کچھ بھی کر کے وہ میسج کرتی ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ آئی فون نکلا یا فلان چیز نکلی ہے. جی. تو آپ ہمیں 10,000 یا 5,000 یا جو بھی آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے رقم بھیج دیں, پیسے کر دیں, تو ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کا انعام بھیج دیں گے. جی. تو میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا, تو میں نے اس بندے کو یہ کہا کہ آپ مجھ سے ویڈیو کے اوپر بات کرو, تو پھر میں آگے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ شروع کرتا ہوں. اچھا. ایسے آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ ویڈیو کال کرو. جی. تو اس بندے نے صاف انکار کر دیا. جی. تو یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھانا چاہ رہا, تو آپ کس طریقے سے آپ اس بندے کو ٹرسٹ کر سکتے ہو. جی. تو یہ ان لوگوں کی چال ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں آپ کو لالچ دیتے ہیں, اور وہ اس لالچ کو جو ہے وہ آپ اگر ان کے شکار میں آ جاتے ہو تو آپ کا جو ہے وہ 5,000 10,000 یا 20,000 بھی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ ان کو بھیج دیتے ہو, اور آپ کے وہ پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو کمپنی جو ہے وہ ایسا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ فری میں آپ کو کچھ بھی نہیں دیتی. تو فری میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے کہ جو کوئی بھی بندہ آپ کو فری میں کچھ بھی دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ چونا لگانے کے چکر میں ہے. بالکل ایسے لالچ دے رہے ہیں آپ کو, لالچ دے رہا ہے. فری کا جب بھی سین ہونا تو آپ وہاں سے ہوشیار ہو جائیں. جی ایسا ہی ہے. اگر فری میں کوئی چیز مل رہی ہے اور آپ کو کوئی مطلب وہ پیسے جو ہے وہ فری کے اندر کوئی بھی چیز ہے تو وہ آپ اس سے بچ کر رکھتے رہیں. یا اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ تروٹک ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ کچھ لوگوں سے مشورہ کر لیں, تو پھر جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ کم سے کم رسک کے ساتھ جو ہے وہ اس کام کو کریں. بالکل ہاں بالکل, یہ بات آپ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری گفتگو کی ہے افضال بھائی, آپ نے بہت پیارا قوم کو میسج دی. تو انشاءاللہ ہم بھی اس بات پہ عمل کریں گے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہمارے بھائی جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عمل کریں گے. میں ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا
वाक़या हुआ है जी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको ज़रूर मेंशन करें। हम आपसे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेंगे और कोशिश करेंगे कि उस कंपनी से भी रब्ता करें और एक बाकायदा एक मुकम्मल वीडियो बनाएं कि हाँ यार ये कंपनी जो है वो इस कंपनी ने इस बंदे के साथ इस तरह का फ्रॉड किया है, जी जी, ताकि बाकी जो लोग हैं वो जो है वो एहतियात करें और इससे आपके लिए भी फ़ायदा होगा। और जो लोग जो अपने रिज़्क़ हलाल जिन्होंने कमाया उनका पैसे भी गलत जगह जाने से बच जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा अफजाल भी एक छोटा सा सवाल है आखिरी, फिर हम वीडियो एंड करते हैं। जी जी कि सवाल ये है कि आप ये पूछ लें कि भाई आवाम से एक ये पूछ लें कि ये छोटा सा मैसेज है कि इस साल में आपने मतलब कि कहने का मकसद ये है कि इस साल में आपने कितनी आप में मतलब तब्दीली आई है, चेंजिंग आप में कितनी आई है? हाँ, ये भी एक आपने सही बात की है कि इस जो है साल के अंदर आपके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। का आया कि इस साल के अंदर 2023 गुजरा है, जी, इस जी। साल के अंदर आपके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। चेंजेस मतलब ये है कि आप साल के शुरू में किस तरह के बंदे थे और साल के आखिर में किस तरह के बंदे थे। जी। साल के शुरू में अगर आप जो है वो दीनी नहीं थे और साल के आखिर में दीनी है तो ये एक अच्छी बात है। अगर साल के शुरू में आप दीनी नहीं थे और मतलब दीनी थे और साल के आखिर में आप दीनी नहीं रहे तो ये गलत बात है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें आप देखो और क्या चीज़ें आपने गलत की हैं उन चीज़ों को सीखो, उन जी। चीज़ों को इम्प्रूव करो। तो और 2024 के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप अपने गोल सेट करो जी कि इस साल के अंदर जो है वो मैंने ये मेरे गोल हैं, इनको अचीव करना है मैंने, और उन गोल को जो है वो लिखो और उन गोलों को आपने कैसे अचीव करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं आपने, क्या क्या काम करने हैं आपने ताकि वो आपके गोल अचीव होंगे। तो ये चीज़ करो आप तो इंशाल्लाह आपका 2024 बेहतरीन निकलेगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है अफजाल भाई। तो इंशाल्लाह फिर चले नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात जी, जी, होगी, शुक्रिया। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।